Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Şimdilik de Sapat adam hırsızlık yaptı. Hırsızlık yaptı bir Sapat adam. Onu yapar. Sahip bebek gibi adam değil. O şeyler var. Fahrsbecker Straße. Nee, nicht der Pause. Nicht in der Pause. Du fährst dann nicht bei der dann immer gut. Du hast in der Pause gefahren.
wieder bei.